village committee ni the village secretary, JRS, RPF, RPS, state start company. Borok bebangno जोंनि आफादनि मेनसन खायजा रिक्रुटमेन्ट खायनायनि बागै जोंनि आफादावबो कोनो उल्लेख खायखा और जागा विलेज सेक्रेटारि दङ जोंनि अन स्टाफ दङ ओमफ्राय ताबक सुगराव 79 दङ सरि 79 या 83 इंगे बाद बाकी जे दङ इंगे JRS, ini RPF, RPS, borok bebag ni state government ni control betul level. Sengkono recruitment kena ni bagai tu, ni appropriation tongmani, semasa kormasari vacancy tongmani na seng recruitment kena ni bagai sanction kena ni bagai seng request kajak kan dokna ni bagai. Sudah jenis village secretary sini ya, sub jadi sini ya, mi approve tongmani, je backend tongmani no seng fill up kaji, kainan bagai jenis already cikir hojak, mana seng fan approval mah hanci seng approve kainan. Orang tonggo borong ni kayu ni bopro engai di number boni question no tonggo, bomi approve sajak. Ini berhai mas apinai, jadi proses अनुमोदन माव आपन नजर proses kayaknya, ambai. Supplementary sir. State government ni deputy staff, village secretary, RPM, RPS, CRS dong tahu kai. All staff village committee में चालना नंबर गई, जिलासी जोन से भी से tahu kai. So school लोगों master recruit खायो kai. आरो कहीं मेन डेवलपमेंट है कि बीसीओ हम कहीं चुनता हुए खरीदने हैं अब तो प्रत्येक बच्चों टीचर टीचर खरीदना हर कहीं चुनना हर महीने है इवेंट पर उन्हें फिक्स पे रिफंड Bang chairman, ekoi ko bar humani hai. Rang kongsi sentau sudu village secretary ya, subdivisional development officer rok mahai mi approve koi sun tongmu jekono officer chung tabo mu rang tong khai ke nawi man hongkoi academic nangsok mani bagoi mana kha phia ba village secretary hinke tabo state government ni je rohajak deputy staff jehetu tongmu village committee so lewui ni tongmu ge urgently tabo jungna na hinke than bukuru sini A.D.C 587 A.D.C village tong kana aro jaga state ni je officer ro bai secretary ro bai solai tongbu inge function ngui ni tongbu han bangu ni sini staff on staff toi khanu solai tongbu hongkoi bang ke solai ani bangoi manau tini bahai honorable chairman sir hayable abo state government rang rohoya hino state government rang roho staff roho ro kai आरो कहीं चोट चलिया, इनका वो बहुत जगह डाइवर्ट खाई प्लान खाना नहीं एडमिनिस्ट्रेशन और आवश्यक क्लैरिफिकेशन नहीं डाइवर्ट खाने निकल गया तिनी पर नो पोसेंशन थे कि चुनना ना विलेज सेक्रेटरी सिमिया चुन तो सिनेरो फान चिकरी नंग सामान्य आंबुसी हा विलेज कमिटी नि विलेज सेक्रेटरी रिक्रूट खाने नि 100 मुंडे तो 100 मुंड तो 100% तो dia waktu ni thane tabok fan kerut fan bangun nai me ya ambai supplementary is over Bormanam Adam Bintu Burma next admitted question number 15 sir admitted question number 15 Bormanam chairman 15 admitted question number और पर्सन खाती A.D.C ने 23 डिपार्टमेंट ने जनमुखी खाइने बागै परिकल्पना लेतां 2 नम्बर तंगु जदि तंखे बनो सेतो पत्र प्रकाश खाइदि व्हाइट पेपर प्रकाश खाइदि
তিন নাম্বার দङ 15/1 नि सिमी खायमानाय देखनो तेस्टा डिपार्टमेंट परिकल्पना सिमी या सामंसि खायजा दङ जे फान दंमनि बाय जनमुखी परिकल्पना तो आसि जों खायबो दङ इंगे अ जागा ब सुङो सेतपत्र व्हाइट पेपर जों तानि व्हाइट पेपर रमाय खानाय जे प्लेनिंग खाय दंमोन जों व्हाइट पेपर रयमान 100% रयमान या 15/1 जानुवारी 15 तारिख नि बिसिङो रमानाय देखनो जों चेष्टा खायनाय रमानाय जे रमाया जों कालेक्शन खायनाय बागै गोसो टाइमनानै दाबो आरो सायमाया चेष्टा खायनाय हामबाय supplementary sir our honorable chairman division to confusion jawab by Please, any question is clear or clarification look up. Please sit down. The next repeated question number 7. honorable chairman sir admitted question number 16 बेलेखे हामबाय बरमगना चेयरमैन जोंनि बरमगना A.D.C नि सोंमो ब मिया प्रब्लेम रिलेटेड क्वेश्चन न दंमाने आइफोरनो बेनि बटेक्सा आलादा कि खायफिका बने सोंमो 2021-22 नि अर्थ बोसोराव A.D.C बोसोर रांमाखा बेतन बाता ते उन्नयननि बोसोर शतांश 3 नम्बर दङ राज्य सरकार नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मिनिस्टर डोनर मिनिस्टर ते नॉर्थ ईस्ट काउंसिल प्रोजेक्ट सबमिट खायजा दं बनि तीनटा क्वेश्चन थानायनो जोंनि 558 करोड़ जों लांनो 558 करोड़ जों लांनो जोंनि एप्रुव बाजेट दङ 583 आ जायगायाव जों माखा 558 करोड़ जोंनि सैलरी पर्पस 85% अप्रॉक्स इंगे डेवलपमेंट फंड 15% स्कीम वाइज जों साममा खायनाय बाहायबो दङ जों अरा जायगा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल नि थानिवा जों 15 करोड़ रां माखा प्रोजेक्ट सबमिट खायमोनि जोंनि टोटल प्रोजेक्ट सबमिट खायजा स्टेट नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ते डोनर मिनिस्ट्री वो थुम मिलुबै 584 करोड़ नि जों प्रोजेक्ट सबमिट खायजा आरो बिसिङो 15 करोड़ समथिंग जों माखा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल नि प्रोजेक्ट इंगे तेबो पेनिक दङो मायाखौ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मादा थियासनि फान्ड सब खायाखौ ट्रांजिट बोर्ड शिलंआव थांनानै बागै 4 करोड़ सैंक्शन इंगा हामबाय और supplementary sir मियाव बुखनाका जे स्टेट गवर्नमेंट जे बजेट निसिनि only 2% ADC नो रां रहर जागोन किन्तु नि अरगो ADC अथॉरिटी नो रां रहर kai सिमिन डेभलपमेंट सने ADC नि किन्तु ADC अथॉरिटी बादिबो DM लेवल निबिसिंगटि ब्लॉक लेवल निबिसिंगटि SDM लेवल निबिसिंगटि PW डिस्ट्रिक्ट निबिसिंगटि स्टेट गवर्नमेंट 64 टा डिपार्टमेंट निबिसिंगटि जे रां रहर जागमनि अबति ADC निबिसिंग डेभलपमेंट यादबा तार माने ADC अथॉरिटी हाइदे सानानाय A.D.C ni yak tu dohor ka hangke development nai किंतु स्टेट गवर्नमेंट A.D.C एरिया का डेवलपमेंट हंकाय डेवलपमेंट इंडिया हाइदे सानाय बरमगना चेयरमैन अमतो जोंतो A.D.C डेवलपमेंट इंडिया हनै छाया स्टेट गवर्नमेंट सामतां तोखे नोंसोंबो जोंनि A.D.C रां बोसो माखा जोंबोनो साखा निनि ब्लॉक नि होते सामं सोलेमानि लाइन डिपार्टमेंट होते सामं सोलेमानि सामं तांगारि दं तांगारि दं बर' जागा सामं खाबतो जों स्टेट गवर्नमेंट नि थुमा संसिना जोंनि A.D.C सि थुमा सामं खायजा बनो जोंनो सुङै मानो याबा जों जे स्टेट गवर्नमेंट ताबो PW di लामा सनाय दं A.D.C बिसिङाव जोंथ' साया जे लामा डेभलप इंडिया थुम जागा ताबो जे नों साइड दं A.D.C नि आसो गोबां रुल्स ना जाया मोय दंमानि बहुत स्टेट गवर्नमेंट सनालिया इंगे A.D.C बिसिङाव तै गरै तै नुजानाय मा थया DWS डिपार्टमेंट जेहेतु A.D.C नि गरै इंगे अमतो सबा दायबा A.D.C नि दाय
A.D.C under borok samung KOKPIN DWS by the Kampalia Jal Jiban Mission by 90% chini A.D.C o khai kuno phaika minister soho review meeting khai kuno phaika Jal Jiban Mission by A.D.C am chayo 85% water supply tap connection have to no जों तो कुनो पारावन गया तो जे नव वाटर टैप कनेक्शन जा जे नों तो मानो सानि नायबो तो आं जाके बुसिलिया A.D.C नि बिसिं लके सिने A.D.C सिं लके जों खायमा खमो जे PWD रोड आसे गोबांमा स्कुल आसे गोबांमा सना जाय सनो रानोके जों खायमा खमो किन्तु ताबो प्रश्न खाय A.D.C नो बो खायरनान गावै रांगोया स्टेट गभर्नमेंट बो खाया प्रश्न के बसे जों बना जि प्रश्न मा जों फिसिने जे नों तो राज्यपाल नि नॉमिनेटेड M.C नों किसा थांगै साइ खायजे जानाय जे सिनि A.D.C ओ ताबो जे सामं खायजानि तमार न खाय A.D.C नो बो खायरिया स्टेट गभर्नमेंट बो खाया अमा तो जों नोय नि तंगु आं अरो साया जों A.D.C हाफं साया जे A.D.C नो रांग के सिनि डेभलपमेंट ना A.D.C खामानि अथले तांबा A.D.C नो बाईपास खायै A.D.C बिसिङो राज्य सरकार दखलदारी खायै सामु तांबाय न दे A.D.C बा खातुङ आनि नौ बिसि आनो नौ सिपरा गय रहा आइ नौ बिसि मामि सुनायसे जे बैसि सुंफायसिने के बाहायखै नबा A.D.C नो डेभलप खायै नि बागै ज तनि से वान सको नै के जों अर A.D.C ओ ताबो शासन खायनै र राज्य सरकार आगो तलावा आसो गय ब जागा सै करे ब जागा लामा करे बहुत जोंसो बरक सिया जों सिमानो सिया आरो जों खाइ मुसुक मानोसो बरक खाइ नि मुसुकिया हामबाय Honorable Chairman sir, unlimited rang mana ni bagai Honorable Opposition Leader Biwan Kandi Chatma bai juga tu play kai sadai Governor na sawi de haya sawi da apa system ti final nama je system Honorable sini unko Opposition Leader babai juga tu play kai kota চেয়ারম্যান স্যার যে কোনো অনুরোধ খাইলাই মাননীয় সদস্যরগুলো প্লিজ বি ইন ইয়োর কোয়েশ্চেন নং যেভাবে সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চেন খাইকা আনলিমিটেড ফান্ড সাপ্লাই দিবল চাকমা কি রিমান্ড নাই দিবা ক্যান ইউ গ্যারান্টি দ্যাট ইউ প্লিজ গিভ ইন রাইটিং টু দি চেয়ারম্যান then definitely CM will approach to Bimal Kanti Chakma. We should not talk unconstitutional, illogical, supplementary, singlai shomoy nosto khaijani kono uchit gre, and Bimal Chakma cannot assure unlimited fund supply. মাননীয় সদস্য দেখো বারবার পেঁচাপেচি খাইয়া নাইকা what is the meaning of TTADC? TTADC শ্রামণী কাছে অর্থ তো বারবার পোশাকায় নন একজন টি প্রাসঙ্গে মাননীয় সদস্য মাননীয় চেয়ারম্যান অনুমতি নাই কক সেকেন্ড জানাই ব্যক্তিগতভাবে টার্গেট দুই নিনি টাইম তংনাই দুই পারমিশন বাদে কক সামানে আন রাজ্য সরকারের যত কাম খাইতো যত রিজাইন দিনি মাননীয় চেয়ারম্যান আবনি পারমিশন লইতে সারা লিখো যা ইনসান চেয়ারম্যান অনুমতি মাননীয় চেয়ারম্যান অনুমতি মাননীয় চেয়ারম্যান পারমিশন কক মাননীয় সদস্য উইদাউট এনি রিজন আপনি উত্তেজিত চাননি ডেপুটি সিএম নি রাইট to also he should be commission additional
মাননীয় সদস্য তথা বিরোধী দলের নেতা বনকান্তি মহোদয়, আপনি আপনার অ্যাডভোকেট কোয়েশ্চন উল্লেখ করুন। আমি মাননীয় সদস্য কর্পোরেশন ত্রিপুরা মহোদয়কে অনুরোধ করছি, কোন কারণ ছাড়া মাননীয় ডেপুটি সিএম আমাকে মেনশন করে সম্বোধন করে পারমিশন নিয়েই তো উনি বিবৃতি দিচ্ছেন। We have right. উনি হাউসের ডেপুটি লিডার, আপনি নিজেরই উত্তেজিত হবেন না প্লিজ। বিরোধী দলের সদস্যগুলোই বিরোধিতা করা এটা ঠিক নয়। প্লিজ গঠনমূলক ভাবে আপনারা আলোচনা করবেন এই আশা রাখছি। মাননীয় সদস্য তথা বিরোধী দলের নেতা বনকান্তি চাকমা মহোদয়, আপনি আপনার অ্যাডভোকেট কোয়েশ্চন নাম্বার উল্লেখ করুন। Respected Chairman, sir, admitted question number 70. Honorable Chairman, Honorable A.D.C যে প্রশ্ন, জনজাতি সম্প্রদায়ের সামাজিক বিধি প্রণয়নের জন্য সরকারি নিয়ম অনুসারে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিনা। আর जोंनि आफानो बिल पास खायखा आरो प्लेस खायखा जोंनि हाउसआव जोंनि पवित्र हाउसआव जोंनि आफा सदता जोंनि सामाजिक बिधि बा कास्टमारि ल जों प्लेस खायखा डिसकासननि बागै जमातिया कास्टमारि ल एक मुइ थांखा आबो अनुमोदन माखा 2017 बनि बागै कुनो ताक्सुजरा रोल फ्रेम खायदिया ख ताबो जे बाद बाकी कास्टमारि ल मडिफाइड कास्टमारि ल जों प्लेस खायखा आ टुटे 14 मे अप्रोच जों प्लेस खायखा हामबाय। চেয়ারম্যান স্যার, আমার সাপ্লিমেন্টারি হচ্ছে যে এখানে তো গতকালকে মাদার টাইম চাকমাঙ্ক KOKBOROK মায়ো, लेकिन औरते रेस्पेक्टेड चेयरमैन चा और की शुद्ध KOKBOROK देव নাই না আদার্স ল্যাঙ্গুয়েজ নাই যদি কনস্টিটিউশন নি আউছি KOKBOROK বসে শুধু KOKBOROK পয়সানা নি আপনি আমাকে প্রশ্ন করুন। মাছা নাই তলখাসা अब प्रश्न অনলি ফর KOKBOROK দে KOKBOROK নাইবা চেয়ারম্যান স্যার অনলি পয়সানা গায়বা 저거는 무지하고 하나 좀 동네 방라바이 차례 좀 무지야 KOKBOROK 지금 기내고 어머 사람 땀 두스동라 땀 두스동라 বপুজি ওই সায়ামন আরে মিছে কথা 무지야 아니 나도 사람 동네 지금 방사 동네 뭐 많은 일 있어도 지니 저마 지니 먹동 완전 동도 부지나 나는 건 집 잡아 어 아니 엘로 동be 너 사이가 한가리 너 프로그램 우이 배하고 살아야 되어야 মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য আমি ঘোষণা করছি, আমি এই কনস্টিটিউশন ইলেকশন কন্ডাক্ট অফ বিজনেস রুলস 1985 এডিসির অধিবেশনে রাজ্যের স্বীকৃতি ভাষা বাংলা এবং KOKBOROK ভাষায় এবং আদার্স এনি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করতে পারে। কোন মেম্বার কোন সদস্যকে ডাইরেকশন দিতে পারে না। এভাবে আগামী দিনে আপনারা যাতে নিজ নিজ দায়িত্ব পবিত্র হাউসে পালন করবেন এই আশা রাখছি। আমি মাননীয় সদস্য তথা বিরোধী দলের নেতা বনকান্তি চাকমা মহোদয়কে আপনি বাংলা ভাষায় থ্যাংক ইউ স্যার। বলতে পারেন। চেয়ারম্যান স্যার, আমি যখন নির্বাচিত হওয়ার পর এই হাউসে আসি
আমি হাউসে আসার পর আমি বলেছি হাউসে আসলে পরে আমাদের ভূমিকা কি আমরা তো একটা পার্টিকুলার দলের প্রতিনিধি হতে পারি, কিন্তু চিন্তাধারা মানসিকতা আমার সমগ্র এদেশি এলাকার মানুষের জন্যই এখানে আমার রাজনীতির উদ্দেশ্যে কথা বলতে। আমি যখনই ট্রেজারি বেঞ্চ হোক বা এইদিকে অপোজিশন বেঞ্চ হোক, যখনই কোনো একজন নূতন যুবক ভালোভাবে প্রশ্ন আনছে, ভালোভাবে ডিসকাশন করছে, আমি তাকে ভালো পাই, কারণ উৎসাহ দিতে হবে। কিন্তু আমি আশা করি না এইভাবে ব্যবহারটা। তো যাই হোক, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে স্যার সাপ্লিমেন্টারি, গতকালকে 14টা সাবমিট হয়েছে কাস্টমারি ল, এটা খুব ধন্যবাদযোগ্য, অনেকদিন পরে এটা হয়েছে। এখন বাকি যারা আছে, যেমন ধরেন আমরা পশ্চিমাঞ্চলের লোক যারা আছে, সাঁওতাল, মুন্ডা, উরাং, ভিল, এই সমস্ত লোক, এরপরে হারাম সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন আপনার রাংলং, এই সমস্ত সম্প্রদায়, তাদের জন্য কোনো যোগাযোগ করা হয়েছে কিনা এডিসি প্রশাসন থেকে, বা তারা কোনো এটা এখানে সাবমিট করার কোনো চেষ্টা করা হচ্ছে কিনা, এটাই জানতে চাই। মাননীয় চেয়ারম্যান, বরং MBC, Honorable MBC, after question, Ranglong community तो जों already नो place खायजाक, KOKPIN community नि हिंके बरो इसले के साबित खायमेन बागै कोन process सोलै तंगो, तै बार बाकी रो बहायदों process सोलै तंगो बरो साबित बाक्सा खायजाया बरो नि preparation नाय तंगो, जोंनि law department of बरो time मते बरो साबित खायफैया KOKPIN सो, हिंके जों आरो 7टा customary law बरो राज्यपालनो अनुमोदन नि बागै जों रहजाक आरो बेसि 5टा modification ni bagai thiro payment जों place खायफिखा गे बाद बाकी process सोलै दं। চেয়ারম্যান স্যার একটা ক্লিয়ার অবত রাংখল কি সাতরাঙ্গের রাংখলে জমা আবার হালাম সাতরাঙ্গের রাংলং the same no process under process borok submit খাইছি। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বিমলকান্তি চট্টগ্রাম মহোদয়, আপনাকে পরবর্তী অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার লিখুন। চেয়ারম্যান স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার 18। Borong Chairman, Juni Borong MBC ni admitted question number 18. Onokuti zonal ni bisingo duita subjonal tonggo, Mas Marabai Araskandi subjonal. Boni take aja question hingke ketal subjonal kolokna ni wancho muni tong. Juni wancho mun tonggo A.D.C village kubang subjonal. 22 30 umahirok tonggo subjonal jemon nonde ompi ni baisa village committee tonggo mono ni 31 ta A.D.C village tonggo umahike je kubang tongmani village committee jemon 10 ta umahirok no seng beskangmo seng isi asogoi online average जों 15टा 16टा नि बिसिङाव सबजोनाल खायनाय होनो जों डिसकाशन खायलायजाक इसिओ प्लेस खायजाया ख कनसार्न एरिया नि सबजोनाल जों प्रपोजाल ना होजाक दंगो ताबो मनोनि फाइ दंगो सामनोनि फाइ दं मनो सामनो मिलुइ बरो टेकेसे सेपारेट सबजोन सावो इंगे ब्रो अलरेडी प्रपोजाल होजाक बनबो जों डिसकाशन दंगो जोंनि वार्डसम दङ जों अन एभारेज 15टा 16टा A.D.C village no कायसा सबजन खायनायनि बागै हामबाय। Chairman sir, and supplementary question ke आइनी constituency to Kumargat RD block और के वो 9टा A.D.C village community पूरा administrative block 9टा A.D.C village community रे उनके चंदीपुर 4टा ওই
লগেও আরো 3টা দম অরক্ষেবু গৌরনগর 3 চন্দ্রপুর কেবল 4টা 7টা কাজে ও 7টা তো আলাদা একটা সাবজেক্টাল কমিটি খেমাই অবনয়টা তো ডিস্ট্রিক্ট দম অবশ্যই একটা আর্থিক ব্লক কাজে ওরা ওই মোটামুটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে অনেক সুবিধা নেই ও আইনি প্রস্তাব যে অনুরোধ কিনা চেয়ারম্যান স্যার আপনি মাধ্যম মান্নান শ্রী রাজ্যটি মেম্বার যে কুমারঘাট ও চন্দ্রপুর ভাই গৌরনগর কারণ নৌগাঁও 7টা ভিলেজ কমিটি একটা সাবজেক্ট জামপুর হিল 7টা ভিলেজ কমিটি একটা সাবজেক্ট কাজে বাবা মুম্বাই থ্যাংক ইউ স্যার Honorable CM have to reply, please. Belai hambai borong menang chairman, chini borong menang A.D.C. Je suggestion opani jeng issue discussion khaline jeng naibu prosason jonogon ni subidhathe baki khaimano boni mutabe chini sabjona logbo jeng bai phate khaine hambai. Okay, supplementary is over. Berman Adam, Soji Priya. Admitted question number 19. Borong menang chairman, belai ke hambai chini borong menang A.D.C. no. Similar question, chini borong menang A.D.C. Bidut Development Singmani boni hai ni similar question A.D.C. Prosason Village Committee Secretary new দের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা কইলাওনো সাকা আংতে অমনো সানা নাজগে হাইমা দং হামবাই Berman Adam, Soji Priya. Next, submitted question number mentioned, please. Admitted question number 20. Borong Chairman, Pulan Gaham. Pulan Borong Chairman Bakti Chini Borong A.D.C. nan kaya saklaimo. Pula question khapro to Bangla khaijamani gai tibara saba ogoroban selection ne khaira ani chini piro sawi translate kharimana ka question ke to Bangla bai khaimani no haibano ang comfortable se ogoro because ang tibara saba ogoron sazu ne ang ogoro translate khaimana na question tongo A.D.C. amjayo hani busa taku buku rongni thungmu hamkrani bagai tam yapri romjaka. Okay, A.D.C. amsayo hani busa taku buku rongni thungmu hamkrani bagai yapri romjak marong kha football thungmungo lukorongno khatungna bagai TFL Tripura Football League muthungjang jengkha semani sini aboni agulo jota A.D.C. village committee ochini zonal eba sub-zonal throughtei football, volleyball, carom board amorok jeng rezagaitom aboni abate gymnastics te judo coaching bo khlai rezagaitongo te khumulongo Khelo India ni kaisa center bo khulokjak aboni agulo chini TDIC hapang phaimani agulo ang saibai thangno kaisa projects naman bisingtei astroturf synthetic je football playground obo chungman kha obongke khumulungo kaisa tabuk chengna thangi tongo ei baijal baribo chengna thangi tongo eba already processing otom aboni agulo haino hai cricket hamjara no bagibo chung haino hai chin sigla no drugs no hoje chali bongno thungni hapar tubuwe jahate bongno fitness tonan bagai sakaham khakaham tongkaham lam kaham sotonan bagai borong bagai was haino TCL Tripura Cricket League bo chung chingrakha aboni agulo thungkrung rongno phatar haseu thangi bongni thungmung rongno tebo puarei bongni keplai samna bagai borongno tebo sip samna bagai borongno chung rangsubasu rimani bo chung kharak thamsi chini thungkrung rongno bo chung sobajak hambai Supplementary sir, bobo jagao rekhabo kise mention khai sakya humna. Supplementary question ke chung chini thungkrong ni mongkha Korandupin boxer
সুমন দেববর্মা অমলেশ্রী আং দেবকুমার দেববর্মা বিশ্বহরি জমাতিয়া অনিঙ্গা ত্রিপুরা বিনয় দেববর্মা শোন एक्चुअली बंग इगा जे बंग ये जे फाइनल बर पर्सनल इंडिपेंडेंट फाइबर एप्लीकेशन निफाय जाते बर फादर हा बॉक्सिंग थंगनानि देगुर बंग जे थंगनानि बर फाइनेंशियल एसेट साबलाय के बर नबसम रेजाखा ते उ वॉलीबॉल फुटबॉल जे जे बागमा गैत जत साबजन थुदिन न लगा जाखा हम Supplementary is over. Baraman Adam Sandeep Priya. Admitted question number 21. Honorable Chairman, sir, Sini Bromna and Sini Sumuha, whether any initiative has been taken for providing social pension by A.D.C administration. If initiative has been taken, then what type of initiative they are? Answer K, no. Any initiative has not been taken for providing social pension by A.D.C administration because these schemes are not applicable to our A.D.C administration. Baraman Adam Dhirendra Deborma. Honorable Chairman, any admitted question number 22. Honorable Chairman, sir. Honorable A.D.C ni question number 1. Tabusuk Joratui TT A.D.C hapangni bisingtui busuk family no land allotment rujakha. Tai total busuk area rujakha. Tabusuk Jora Chong Paimani Poro inte 11 knows family 0.66 acres. Aboni Skango Rijakmani Hike total 8,067 family. Try 886 point something acres. Abini te thaisa sumung tiningo land allotment ronani bagoi Tinango land allotment ronani bagoi TT A.D.C hapangni basically tamo wansuk mungrau tongke gufruk simi sengjak nai TT A.D.C hapang land allotment ronani bagoi laithonai 15 November 2022 Noai Auditorium Hall. Sini joto sub division level ni land allotment committee baiki kaya meeting baika. All meeting ono home buri jaka je protek area o je khas land to mono apply kaya jomarinan baiki. Abunu sini wansuk mo boro on process o to mo je agami dino omo joto through SDM yongi fainai Jom abono sini oroso peke jotonono rinani jom wansugi hambai. Baraman Adam Dhirendra Deborma. Next admitted question number 10. Honorable Chairman, and will be admitted question number 23. Honorable Chairman, sir. Boromdang A.D.C Sri Dhirendra Debormani Sumung Tabuksak Joratui Total Kaibusu Kumpui Academy School Katal Kulok Jaka Sai Bobo District ni Bishingo Kulok Jaka Aboni Saklaimung Tabuksak Joratui Total Kaiba Kumpui Academy School Kulok Jaka Katal Kumpui Academy Rumnok JJ District ni Bishingo Kulok Jaka Amorok Ungka West District ni Nairangkami Kumpui Academy South District BC Mono Potichori Kumpui Academy Holai District Gonda Tuisha
ধনিরাম পাড়া খুম্পুই একাডেমি ধনিরাম পাড়া ওতাব নর্থ ডিস্ট্রিক্ট কাঞ্চনপুর খুম্পুই একাডেমি কুইসামাস এসবি স্কুল ঊনকোটি ডিস্ট্রিক্ট খুম্পুই একাডেমি চন্দ্রমণি জেবি স্কুল অবনি উলতঙ্গ 2 নম্বর সুমুং লাই থাंनाय 6 মাস ni sekang 6 month ni sekang ঊনকোটি district ni bisingo kumpui school khulok na bagoi isio pas tungma yagulo ano tamongai abo tabuk sak jora khulok jagyako oboni saklai mungkai lai thangnai 6 month ni sekang ঊনকোটি district IS maswarani naikol fang ni bisingo kumpui school khulok jagna bagoi isi wo pas ngka notification bongka haifano khulok jagyako tamo hinke academic session ni kesaro 6 month gaite kesaro umthang kabon bagai khulok jagya serai rokni porikha jorabo disturb tangkong tonoi IS maswara o sawarka final session ketau session ni simi Tenggak Singai Chandramoni Para JV School 2023-24 academic session. আমাদের পরবর্তী প্রশ্নকর্তা মাননীয় সদস্য সঞ্জয় দাস মহোদয়। Respected Chairman, admitted question number 24. মাননীয় চেয়ারম্যান মাননীয় সদস্যের প্রশ্ন 1 নম্বর খুম্পুই একাডেমিতে 200 জন শিক্ষকের মধ্যে 100 জন শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে বাকি 100 জন কবে নাগাদ নিয়োগ হবে উত্তর খুম্পুই একাডেমিতে কোনো শিক্ষক নিয়োগ করা হয় নাই 95 জন টিউটর নিয়োগ কর্মে যোগদান করেছে যদিও 100 জনকে অফার অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল বাকি 100 জন নিয়োগের সিদ্ধান্ত A.D.C পরিকল্পনা আছে 2 নম্বর নতুন শিক্ষকের যে বেতন দেওয়া হয় তা কি রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তর থেকে অনুমোদিত কিনা উত্তর অনুমোদন নাই 3 নম্বর যদি অনুমোদন থাকে তাহলে শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন প্রশ্ন ওঠে না মাননীয় সদস্য আপনার প্রশ্নের উত্তর সন্তুষ্ট সঞ্জীববাবু তারপর বড় মানব এবং গণেশ দেববর্মা মাননীয় চেয়ারম্যান admitted question number 25. Honorable Chairman, sir, Honorable A.D.C Nisungmu, A.D.C Hapang Kutal, Poja Manmani Yagulo, A.D.C ni area demarcation ni bagui, Yapri Romjak Khade, Yapri Romjak Khainke, Gufruk Romjak Nai Kisa Sajadi. Boke chini boan saria kosnis kawam kisa kau sanam chuke boni poro question kya to utre 2 number A.D.C am sayo hal kuroi no khong tongnai rongni bagoi TT A.D.C hapangbai naikol jak land and revenue department iba bebakui tamo yapri sejak ha sajadi bo duita question answer chini MDC ni je sungmo first ni question ni answer ha demarcation ni kau demarcation already process like hanai date 3/6/2022 wo already work order issue ha
এবং ডিমার্কেশন প্রসেস চলে তো তাও স্যাটেলাইট नि মাধ্যমেও তাও প্রসেসিং তো স্যাটেলাইট नि যখন কাম পাইছে আবনি পরো ব্রা ফিলো থাঙ্গে প্র্যাকটিক্যালি ভেরিফাই খেনে আবো তাও আপনিকে প্রসেসিং তো के त्रेथाया बरो एडिसि आमचायो हा क्रुइ रौनि बागै तामो वान सुबजेक्ट दं हिमानि कावके गोबांमा टाइमखौ फना आन्सार हा टपबल आन्सार नि सिगाङाव आं अनारेबल एमडीसी रो ईएम जतरो आं रिक्वेस्ट केमके टाइम चिनि हाउसो जाते विभिन्न काव सालायावथ फार्स्ट चिनि मेचुरिटी जों ननाय नांनाय टाइमखौ हाय डिस्काशन केकाव यावनाय कारण बनि आन्सारके आं साना नायो जों अनेक किसु प्रोजेक्ट लाजा दं किन्तु प्रोजेक्ट लागु चिनि एडिसि नि प्रोजेक्ट थ्रु स्टेट नि थानाय स्टेट नि थां खायसे स्टेट नि प्लानिंग कमिशनो ब्रा प्रायोरिटी रिकेसे आबो एक्सेप्टेंस ने एक्सेप्टेंस नि ओमनि करबो आबो जे फाइनांस जे पावर रांखौ पैसा फाइनाय के सेंट्रल सिओ बा जेकुनो डोनार सिओ आबो थ्रु स्टेट दिन फाइनाय के इम्प्लीमेंटेशन खाने जे आबरो स्टेट जदि आबरो इम्पोर्टेंस रियांके चिनि प्रोजेक्ट रो अनेक जायावने आबन बे जों प्रोजेक्ट लाफनो सक्सेस जों यांतो हिमा तबे जों चिनि जे नो खुंख्रुइ रौनो नो रेनानि बागै जों आबो अनेक चिनि चिंता भावनाओ जों ऑलरेडी प्रोजेक्ट खेतयो इंखाबनि बाबे देव लैंड जे चिनि फरेस्ट लैंड रो जे तमो आबरो गुचों विभिन्न मेडिसिनल प्लांट रो पारो आबदरो काइनान बाये जो प्लान प्रोजेक्ट लादो आबो जदि से स्टेट आबनो इम्पोर्टेंट दिखाइते चिनि साम सक्सेस होनाय आर्मी माननीय चिनि एमडीसी नि समो आन्सारले बोनो ताइको ओपनो वहा सा बोनस कामको बसेमा क्वेश्चन आन्सर नि सिखलाय दं जे खास लैंड रो जे रिजर्व राइट दं मानाव आबरो जों वानसुं थैंक यू Chini Pathak question Shumai Berman Adam Shadar Kolan Shadar Kolai absent. Mungkin bermenang Adam Shom Mananiya Sadashabindu Kini question and answers agenda Waruna Palcha প্রশ্নোত্তর পর্ব এখানেই শেষ হয়েছে তবচিনি মুসকামে সানাম ভুটান আমাদের পরবর্তী কার্যসূচি এই রেফারেন্স পিরিয়ডে কলিং অ্যাটেনশন অথবা